nasara sainjema bekamda jithibitisha harmwe imani si basi wandu wafundana eza lazimu za haki zende na wafundana wandu patana sibra iyo mba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala hadi harongoza harambia ukaya ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin harinika miadi ya ukaya lazima mke harima subira na mgumia subira hawinji nendongo ye parihani hao harimu alhamdulillah bajiri subira haku yani hauka Mwenyezi Mungu hamba ukanga ni batimanani ya bongo tohuja ni amani no salam ibonge ngamroho yabo jiharmu nukta ya bili niwenese ukaya mtume sallallahu alayhi wasallam haone saukaya يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد يعني لازم مسلم وكبليان يعني وكبتيما وهرت شيء علم وهرت شيء امان وسلام ونستع يابو يتفسير وكاي وابدشهون وما watiwandu wakaya wanikwe takdiria hao la hasha wakalla haukanda wala wao watorizaya na wala wao warilela na wala wao wari wasili sawharima za daraja liliyozontipia ikao Mwenyezi Mungu ndo yarzukia bonge mtume sallallahu alaihi wasallam haonesa upande huu sa ikaya lelo yinu ngabo mru yahima yende kinyume na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yende kinyume na wala kwa naulishia mtume sallallahu haonesa ukaya sibabul muslimi fusuqun yani homrude mwislam hii gamdashi kula mwislam ya humra rede hammenyefu harene hamruti hindu fatuze kama humra hitwa hadi harabia mtume sallallahu alaihi wasallam haonesa ukaya la yarmi rajulun rajulan yani haina mru utokoa hiba ya shivuri tadda alayhi yani lelo hoda fiyai yani zilanunguika au zihusu nande sheo nande ahali ya hao wakati kao banjia msajaja mrohanza hanji ya buhari ya umenye ya mbeza tulazimu ngawene haki ya urudisha haukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazioneza uharimwa aya ya saya yamba ukaya waqatiluhum hatta la takuna fitna na mwadunge mwabambaze zaho za haina mbislamu yatu waza na ngozini zimtabishao zilihozao ziwahozao basi Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ngebazimanasi ngebazimanile islamu wote pia uharimwaze taabua wanao na yengu johuja na khairi ojumwa banu ijokaya rijodu wazazembi zarivunja mo ibonge yabo hautimizi dokaya na riombe Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala nongoja zinu zitirajeite ohatuju nane maislamu mitimindwa jini na upara masababi ya ukaya vanu ndongota zinu ikarvumula teknoloji urenda na ulapizana sa teknoloji do urumi ya walwasahilishi ezaka hula zije karibu ama bahainu ngasine nafasi ngarongoza wandu zatu waloma ngabatsina reali injira dotadi hahali na wakati yani neza saa za dunga yabo risahilishihe rifanyendo ripangendo riende sensindro shariti sensini semichатuna nsini risisi ze ani maana ze usra za hatu neze ilo utamkia na Facebook halima mesini la rubanu ngasijuma huhabililiwa na koti de sesa timisisita ngabo yanzi handani mwanamhambu ngabo yanzo kamini mkaidi ngabo yanza si wasaya mkaidi ngabo yanzi okaya verite mwamba kweli ngabo yanzi justice mhambu wa shili ngabo yanzi ze koti hizo zikamjia halima ze malahuza hatu no halima zungu za hatu ze dhu wazaza hatu zinto biashara na hubi radiso njia rifana anketi wawaka hunu walo manga wa rede kono nzima rofana anketi ndi hata lipaisa arameka kia hatu hiyo lipaisa mtu mzima imdhani yoke moto hiyo fonzo ngozinu Mwenyezi Mungu tutacheza heli wananyasi kwa Marseille wafanya debarkoma kodahoni mzima raka mgwalazi ngozinu hizo kitu nazifanya warenge zitafilizahi yuriha
na ila hiyo ibana wala kuna zile telefoni ya hayo zinazozila pia kazi para na telefoni yake mkauri shanga hapo wana hamadae yaranze familia ha hindi ulaya ili yatuonesha hahe yatume maisha hodu zahe ni mshahidi wana shahidi hajiransi munjo harimare sosio yetumana nani nuda wangu nukazangu zifungo na ureda wangu wangu tihilu ihazia loniyo bafana plus ya sans publication ngamina publication zinjibano ngo sema journaliste za timizishiri shaze publication afanyiwa muda wa miezi mirau hizo kadosha ya imprime sha hende hata kuduruhi wangu wa siasa wa hunu Komori ya mokaya wangu mahu ya shiri jinjuhi ngo mpaka ku hende hata hakamokaya yeye omuhimu ha objectif aloniyo mpaka wa roho ya shiri wale manazonode da bajusia ngo kaonga na mambo yoko kanora manazonode sibo muda we emana wesi ngo tsongari wa engefika upata zemedia za dunia zemedia za Komori abachamba zao harimo dunia le mwambili hani za kuzimu ukaya ezengoza kahambo mjunu hajalinga na mjuu hatu wala zinongoza kahamba kabati mtu lazingana naye mafundi watu bodu walilela wababa hatu waliza walilela arahunda manu leo kada mjuu alijeri nje hari matatibu za upakeo hende hatu watu la harimo siamao mwana ya alwa Komori atungale familia na mayot ya henda ya soma ya fanya uhazi alafu hende hamna ngale fotola biblia harimo za sosio habange na sida miongonizo na kufanya harimo ya tumji watu harimo danje batike Mungu gojamu ngari na niyo shekidwa hizo na kwamba kai manamsho hatu katina manamsho hatu katina taabu mnono ufano hazi umahala yaliyo miongonizo atakafaransa harimo vacances juzi yeheliha harimo auprès procureur de la République liza ngozinu izesihtima za soma humu sikaza kifiyabo nane publication zilifanya usinu sikaza kifiyabo she mahakama uduwe wateza ngozinu ezilanda hubi ebanu motivation ya hondwano engwa tsohono ngo indini esabarindi ngo foneza ngozinu ewa rwando obi emdulo dingo hundo obi hatari funde rituwe ewandolo dingo lezo ngozinu manao wakati wa Parisa ngatuo turuhi namna tumpaka na singa tuone mahakama liwambio kaundwano wadhuruwe Komori bali dumzi watu unu hata wale wadhuruwe ba autorite wa hatu wadhuru haku emadepite wa hatu wadhuru haku emaguvernori wa hatu au wakaza tabia mbi wamada wao kanoja warensi watuno jeda lakini mahakama ya warenge waru ya wafanizi hadiza lingana nao ngele uliko paraze midiazinu ngiri mambie mkaya zihambwa zikajelingana mji wa hatu wadaka jelingana na wakaambazo shazilingana wa kuzaba hata wabaki watu parisiwa enge ngari kushona haba wandu wakau utsonga mkoti usafanyihe mwengona mjomwe bashiri nani mwanamsho hatu Hanifa Abdullahi asaidia amali menshi ndio mkoti ufanyihe ngari mambo ukavanukaya wanulio kama kini bawewe timana mwenza tabiambi shazi tabiambi ngazuri tuwa kusamba na mali namna findo watu kweze babanu hini mbili ya tabiambi harimo Mungu ngazimreje hiyo kazo zilingana naye shaka jalingana wa kusamba. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komori wamhalam liyombishi yao watukufu hengazija watukufu henyafu ambaye majuani ya jawala uheya watukufu wa hewashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu heliz hambaganu walaika watidebanu yabuwa kamnika imseya atoze shukra ikao ndeza hezero za paravanu yabonge handani za shukra za mwando na shukra Mwenyezi Mungu na mtume na shukra Mwenyezi Mungu na mtume holiho limachawa bikao harichibu sedu harichibu na sinamo lihundu senze talora kabisa au kai harare fanya njema yomji harama ni mukuyilo ngabo mukuzima tena za heze tarahimbi haina mdu alifanyambi si utari mali kuhilo shari soganza wangu zitare shari kabisa ya tumba mpaka harima zitare himbi dimteleza umadoni ukawile mwile buku basi kama gongo na miri ya furisiwa shaheze nari pohanza Mwenyezi Mungu nizora rawadika wakabili basi wa uramazo wakabili wa Parisa imaadui gahele kwa ifa wabwane membonzi wakabili hashari jene mnakonora kawanza ewonge gani mwambie unukabona hatu gani wanzima na Mwenyezi Mungu nasi sedu waraomba kabasi mnanyasu
ndio mtabishano wa mazengozi haukari songo hitimanga zinji ripaha rasiranyi haina munu ndio laza manga ni hadisola la uberus yani berambari anisola ufungana kama angalio nayo kola jamba puajira gasi mojo mreje denge ahli ya hahe no bani basibamuzi namke makini ngari mwabano kaya banutsile obali unumwandu wa ndongo shadi chamkini shiha kenga bosi jao kebonge itwamaye hano nimlomanga itwamaye hatu da nimlomanga ya hanu nimlomanga da sirolo hunu kebonge ngari awoni na ushamar haba menji amta usama bazalo ngazi bisoha kweka sijusale kibabi akala hakika zalo kaisinyagu ichomkini sheke solti chana imbabi aukai mudashino wabuhu hanigerele bandondo ibunga gashukura na bashamara ahla minji wajazakumullahu bil khair jaza wa shukran lillah wa salamu Allah ta'ala alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh ahsantum shukran jazila. Samahani balaga unalima kutikina mduasa izo mesure era tizinogozi sasa peruha umjwangu ya shiwa fanya mjwangu ya washiri wa unana bantu hakonyo nzima Ahmadu Skwale wonti pia warege mesure handani do haramishi umjo wa honwa no wa ili harimo umjo nutsen hataje wafu bahati kawafu kana wati hashambo atudishwa malai wanrono wa ili hata watobe no bararu kwa nuru umjinu hataje wafu halafari wa mesure ya saya ya kwa wadu zao wa himilazi bizimi wazikubali ukazo hiyo mwangu wao ni walaba mahashirini na zumajana matsalu amanzi haina mnundu zahe ya undi haukaza ngozimu kaja kubaruke manaha mananyare denai manare denai shange tumo urengazila mbio la kahamba pia na beti mtena limlaba hamji na wasisi na mrezo kanta fani mtu wa yashiri tuanza kwa shema fundo tunazewa hatu ambao kayashe na riwati wakae riwafanye zifungo alafu wao mahashirini na amandi ya zumajana matsalu enge rikomoni sani ze mesure aisararenga kaja kaza kifu yabo shari sarone préfet les bavranis adjoint préfet waritashie rendez-vous la procureur de la République ngano rapporte plainte et plainte hiyo ngeno yangari et plainte ya Porto Faransa imananga mtuke makama Faransa ya kama ko yukamali haku ngano razidishe makama Komori ilimo misizo ngozinu imanana comprime mafoto yanu ili libérer les procureurs de la République sharma belukaya kanjoshi reprime ces publications za fanywa pia imana ces publications hizo zitimizi jana uhea shari publique réimprime nusu ili sikyo shahidi hoso اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والجرب والقحط والفتن والمحن والطعن والطاعون والمنكر ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج علينا فرجا عاجل غير آجل. اللهم اشرح شأننا ظاهرا وباطنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واهدينا إلى السواء السبيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.